रास्ता कठिन लेकिन पाकिस्तान की अमन तक पहुंचने की अंतिम कोशिशें। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। कुछ देर में मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। अमरीकी वफ़द को नायब सदर जेडी वेंस लीड कर रहे हैं, जबकि ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ईरानी वफ़द के सरबराह हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अलावा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। तर्जमान पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान अमरीका ईरान और कतर के नुमाइंदे मुज़ाकरात में शरीक होंगे। पाकिस्तान बतौर सालिस इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए किरदार जारी रखेगा। स्विस वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए काबिल एतमाद माहौल फराहम कर रहे हैं। आपने हुर्मुज़ पे टोल टैक्स मौखर। अमरीकी सदर का बयान कहते हैं कि आपने हुर्मुज़ में जंग बंदी के 60 रोज़ा दौरानी के दौरान कोई फीस नहीं ली जाएगी। 60 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद भी कोई टैक्स नहीं होगा। मुआहिदा मुकम्मल ना होने पर अमरीका खुद उसे नाफिज करे। ट्रंप का मजीद कहना है कि अमरीका ने मशरक़ी वस्ता के ममालिक के लिए गार्डियन एंजल के तौर पर खिदमत अंजाम दी। अब माजी हाल और मुस्तकबिल के अखराजात का अजाला होना चाहिए। अगर हतमी मुआहिदा तय ना पाया तो अमरीका अपने लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी अखराजात की वसूली के लिए आपने हुर्मुज़ पर खुद फीस आयद कर सकता है। ईरानी वफ़द की स्विट्ज़रलैंड रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का हंगामी दौरा। मोहसिन नकवी के ईरानी सदर मसूद पेशकियान से मुलाकात। ईरानी वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मिले और पाक ईरान ताल्लुकात और मुआहिदे के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला ने अमरीका ईरान मुआहिदे को खित्ते में पायदार अमन के जानब मस्बत कदम करार दिया। अमेरिका ईरान अमन के लिए सालसरी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सफारती कामयाबी और ईरान अमरीका जंग को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तानी क़यादत के शानदार किरदार ने पाकिस्तान को दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बना दिया। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए मरकज़ी शख्सियात के तौर पर उभरे। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत से मुलाकात, इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात और मुश्किल तरीन सफारतकारी से अमन का रास्ता हमवार किया। साबिक़ बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ने भी पाकिस्तान की कामयाबी और सालसी को आलमी मंजरनामे में अहम तरीन कामयाबी करार दिया। अमरीकी महकमा दिफा के साबिक़ एहलकार क्रिस्टोफर कैलिब्री कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में एक बाअसर सफारती और फौजी खिलाड़ी बन चुका है। दुनिया को तीसरी मुमकिना आलमी जंग के दाने से वापस लाने के लिए पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की काविशों ने पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर अमरीकी प्रेशर। नेतन्याहू का लबनान पर हमले रोकने का हुक्म। इसराइल के लबनान पर हमलों के जवाब में ईरान ने आपने हुर्मुज़ बंद कर दी। ईरानी मुश्तरका मिलिट्री कमांड का कहना है कि आपने हुर्मुज़ को अमरीका इसराइल की मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी पर बंद किया। आपने हुर्मुज़ बंद करना पहला कदम है। जाहरियत जारी रही तो मज़ीद इक़दाम करेंगे। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान से मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। आज आपने हुर्मुज़ से 1.7 करोड़ बैरल से ज़ायद तेल मुंतकिल हुआ। उधर सियोनी फौज के हमलों में अब तक 23 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए पुरज़म है। इसराइली खिलाफ वर्जियों और ज़मीनी पेशकदमी का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। लबनान पे हमले रोकने के लिए अमरीका को इसराइल पर दबाव डालना चाहिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अगर कुछ वादे पूरे ना हुए तो मुआहिदा ख़तरे में पड़ सकता है। मुफाहमती यादाश्त का मकसद अमल के बदले अमल था। अगर अमरीका ने वादे पूरे ना किया तो ईरान मुनासिब इक़दाम करेगा। स्विट्ज़रलैंड में फ़रीक मुखालिफ की ज़िम्मेदारियों पर अमल दरामद का मुतालबा किया जाएगा। ईरान अपने वादों की पासदारी कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा साकडार का दौरा मिस्र। सऊदी और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें, बाहमी अमूर और मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। साकडार वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। मिस्र में होने वाले इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। साइडलाइंस अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं।
لیبر پارٹی میں اختلافات قیادت کی تبدیلی کا مطالبہ زوروں پر۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر کا پیر کے روز مستعفی ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق اسٹارمر متوقع طور پر انتقال اقتدار کا منصوبہ پیش کریں گے کہ اسٹارمر اپنی اہلیہ اور خاندان کی مشاورت کے بعد اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے اور جانشینی کا راستہ ہموار کرنے کی توقع۔ پاکستان کی کیپٹل مارکیٹس میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور پاک چین مالیاتی تعاون کے نئے دور کا آغاز۔ چائنا فائنینشیل فیوچرز ایکسچینج شنگھائی اور شینزن اسٹاک ایکسچینج نے وفد کی چیئرمین SECP سے اہم ملاقات کی۔ چیئرمین کے اور چین کے اسٹریٹجک شراکت داروں نے پاکستان کی مالیاتی منڈیوں میں اپنی طویل المدتی سرمایہ کاری مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چین کی سینٹرل ڈپوزیٹری کمپنی اور پاکستان کی نیشنل کلیئرنگ کمپنی ملک میں اپنی شیئرنگ اور شیئر ہولڈنگ بڑھانے کے لیے اضافی سرمایہ کاری کریں گے۔ چینی وفد نے پاکستان کی معاشی ترقی اور کیپٹل مارکیٹس کے روشن مستقبل پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ ایسا وزیر اعظم جو ہے وہ جو اس طرح سے پورے ملک کو نہ صرف کامیابی سے لے کے آگے بڑھ رہا ہو بلکہ پوری دنیا میں جس طرح سے عزت اور وقار نصیب ہوا ہے پاکستان کو، تو ایسے مرحلے پہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کوئی ملک دشمن کا ایجنڈا ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی صداقت۔ رانا ثناءاللہ نے وزیر اعظم کی تبدیلی کی خبروں کو جھوٹ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بے بنیاد خبریں پھیلا کر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف بہترین انداز میں ملک کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ پوری دنیا میں پاکستان کو عزت اور وقار نصیب ہوا۔ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ ہم جب اپوزیشن میں تھے ہمارے خلاف مقدمات بنائے جا رہے تھے۔ گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی تیاریاں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری نے پی گلگت بلتستان کے صوبائی صدر امجد ایڈوکیٹ کو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بلال بھٹو زرداری کا امجد ایڈوکیٹ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ حکومت سازی اور عوام کے آئینی اور معاشی حقوق پر عمل درآمد سے متعلق ہدایات دی۔ کراچی میں ای چلان کے خلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال جاری۔ شہریوں کو سفری مشکلات کا سامنا۔ آن لائن سروسز اور رکشہ ڈرائیورز نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ طالبان رجیم کا جبر۔ افغانستان سے صحافیوں کی جلا وطنی تشویشناک حد تک بڑھ گئی۔ افغانستان میں سچ بولنا اور حقائق سامنے لانا جرم بن گیا۔ طالبان رجیم کے ظلم و ستم کا شکار 677 افغان صحافی دنیا کے 28 ممالک میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور۔ رپورٹرز اور آؤٹ بارڈرز 2021 سے اب تک جلا وطنی اختیار کرنے والے صحافیوں کی تفصیلات جاری کر دی گئی۔ RSF کے مطابق اس وقت 5 افغان صحافی طالبان کی حراست میں ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان رجیم کے دوران صحافیوں کے پاس صحافت چھوڑنے، جلا وطن ہونے اور جیل بھگتنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ آج رواں سال کا سب سے طویل دن اور مختصر ترین رات ہوگی۔ ماہرین فلکیات کے مطابق دن کا دورانیہ 13 گھنٹے 41 منٹ، رات 10 گھنٹے 19 منٹ دورانیے کی ہوگی۔ 21 جون سال کا طویل ترین دن سمجھا جاتا ہے۔